इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन विविधेषु सर्वकारीय विभागेषु संघटनेषु च नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः 51,000 नियुक्तिपत्राणि वितरितवान्। प्रशासनेन विमानसेवाभ्यः निर्देशः प्रदत्तः यत् वायुक्षेत्राणां प्रबन्धानां मध्ये यात्रिणः नियन्त्रणोपायान् सुनिश्चेतुं निर्देशः प्रदत्तः, येन यात्रिणां सौविध्यं सुरक्षा विनियामकानुपालनानां सुनिश्चितता भवेत्। संयुक्त राष्ट्र संघस्य सुरक्षा परिषदः जम्मूकश्मीरस्य पहलगाम क्षेत्रे भयोत्पादक आक्रमणस्य दृढतया निन्दा कृता। आकाशवाण्या 25,200 इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स इत्यस्मिन् विभिन्न श्रेण्यां 6 पुरस्काराः विजिताः। पोप फ्रांसिस इत्येतस्य अन्त्येष्टि संस्कारः सेंट पीटर स्वायर इत्यत्र अभवत्, यत्र विश्वस्य नेतारः गणमान्य जनाः सहस्रं यावत् श्रद्धालवः च उपस्थिताः आसन्। अपि च क्रीडावार्तासु IPL इत्येतस्यां 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स पंजाब किंग्स दलयोर्मध्ये सामुख्यं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। कुर्वन्ति यदा युवकाः राष्ट्रनिर्माणं तदा भवति राष्ट्रस्य द्रुतगत्या विकासः। अपि च विश्वस्मिन् हि विश्वे युवकाः स्वकीयं कीर्ति पताकां स्थापयन्ति इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समुदीरितम्। सः अवोचत् यत् देशस्य युवकाः स्वस्य परिश्रमेण नवान्वेषेण च देशस्य कियती क्षमता अस्ति इति विश्वं दर्शयन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन विविधेषु सर्वकारीय विभागेषु संघटनेषु च नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः 51,000 नियुक्तिपत्राणि वितरितवान्। श्री मोदी अवोचत् यत् युवकाः नियुक्तिपत्रं प्राप्तवन्तः तेषामुपरि देशस्य आर्थिक व्यवस्थां सुदृढां कर्तुं दायित्वं वर्तते। देशे आधुनिक संरचनायाः निर्माणस्य अपि दायित्वं वर्तते। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। मुम्बई नगरे विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलनं वेव्स इत्यस्य विषये अपि प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य युवकाः अपि अस्य आयोजनस्य केन्द्रस्थाने सन्ति इति। श्री मोदी वर्यः अवदत् यत् देशस्य महिलाः प्रशासनिक अन्तरिक्ष विज्ञान क्षेत्रेषु च नूतनं औन्नत्यं प्राप्तवत्यः सन्ति। सम्प्रति सर्वकारः ग्रामीण महिलानां सशक्तीकरण दिशि कटिबद्धः वर्तते। आज भारत के युवाओं की सफलता में सबसे सराहनीय बात है उसकी इंक्लूसिविटी। भारत आज जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी टॉप 2 पोजीशन बेटियों ने हासिल की है। टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं। वृत्त्यवसर सृजन क्षमतायै सर्वोच्च प्राथमिकतां प्रदातुं प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतानुरूपम् अयं हि 15मः वृत्त्यवसर मेलकः अशेषे हि देशे 47 स्थानेषु आयोजितः। केन्द्रीय मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरिणा उक्तं यत् पहलगाम इव आतंकवादीनाम् आक्रमणं जीवनाधिकारस्य विरुद्धमस्ति। अस्याक्रमणस्य निन्दा भवेदेव।
श्री पुरीः अस्य मोहाली नगरस्य MIT विश्वविद्यालये 15तमे वृत्त्यवसरमेलापके सम्मिल्य वार्ताहरैः सह चर्चायां मन्त्री उक्तवान् यत् इदम् आक्रमणम् एतादृशेन देशेन अभवत् यो हि आतंकवादस्य उपयोगं राजनीतेः साधनरूपेण करोति। तेन आश्वासितं यत् तस्य योग्यम् उत्तरं प्रदास्यते। क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है अनलीश्ड बाय अ नेबरिंग स्टेट और पूरी जिम्मेवारी तो उनके लोग ले रहे हैं। मैंने भी देखा उनके एक शायद रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया कि हम कई 30 साल से ऐसा काम करते आ रहे हैं और इसका दे हैव टू पे अ प्राइस। प्रधानमंत्री जी के आप बयान देखिए जो उन्होंने बिहार में भी कहा, इसका वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। और अभी तो ये शुरुआत, क्योंकि ये जो टेररिस्ट होते हैं दे टेक अवे द मोस्ट फंडामेंटल राइट। मन्त्रिणा 25 जनेभ्यः सर्वकारीयक्षेत्रेषु नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रशासनेन विमानसेवाभ्यः निर्देशः प्रदत्तः यत् वायुक्षेत्राणां प्रबन्धानां मध्ये यात्रिणः नियन्त्रणोपायान् सुनिश्चेतुं निर्देशः प्रदत्तः, येन यात्रिणां सौविध्यं सुरक्षा विनियामकानुपालनानां सुनिश्चितता भवेत्। नागरिकोड्डयन मन्त्रालयेन उक्तं यत् सद्यः एव अन्ताराष्ट्रिय वायुक्षेत्रस्य पिधानानन्तरं अत्युड्डयन प्रतिबन्धानां च आलोके अनेकेषु उड्डयनमार्गेषु महत्वपूर्णं परिवर्तनं कृतमस्ति, येन उड्डयनावधिः विस्तृतः अभवत्। तकनीक्यावरोधस्य अपि सम्भावना विद्यते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् कस्यापि अवरोधस्य विषये तत्क्षणमेव सूचयन्तु, अपि च विमानेषु सर्वविध आवश्यकव्यवस्थाः कुर्वन्तु। दक्षिण ईरान बन्दर अब्बास नगरे शाहिद राजाई पत्तने अद्य विशाल विस्फोट 400तोप्यधिकाः जनाः व्रणिताः। स्थानीय वार्तावाहिन्यानुसारं विस्फोटः शहीद राजाई पत्तने संग्रहितेषु अनेकेषु कंटेनर इति संग्रह पात्रेषु अभवत्। ओमान देशे ईरान अमेरिका देशयोः मध्ये परमाणु वार्तायाः तृतीय चक्रस्य आरम्भे एषः विस्फोटः अभवत्। संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषदः जम्मूकश्मीरस्य पहलगाम नगरे भयोत्पादक आक्रमणस्य दृढतया निन्दा कृता। परिषदः सदस्याः अवोचन् यत् आतंकवादः वैश्विक शान्तये बृहत्तमं भत्सनं भवेत्। एतदर्थम् अस्य सर्वविधः विरोधः करणीयः एव। परिषदः पहलगाम आक्रमणे ये अपराधिनः सन्ति ते समर्थकाः सन्ति अपि च ये प्रयोजकाः सन्ति सर्वे अपि दण्डनीयाः इति आह्वानं कृतम्। आकाशवाण्या 25-2000 इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स इत्यस्मिन् विभिन्न श्रेण्यां 6 पुरस्काराः विजिताः। पोप फ्रांसिस इत्येतस्य अन्त्येष्टि संस्कारः वैटिकन नगरस्य सेंट पीटर स्क्वायर इत्यत्र अभवत्, यत्र विश्वस्य नेतारः गणमान्यजनाः सहस्रं यावत् श्रद्धालवः च उपस्थिताः आसन्। वैश्विक रोमन कैथोलिक चर्च इत्यस्य प्रमुखस्य अन्त्येष्टिः रोमनगरस्य सेंट मैरी मेजर इत्यस्य बेसिलिकायाम् अभवत्। अन्त्येष्टि संस्कारस्य आरम्भः भारतीय मानक समयानुसारि अपराह्णे 1:30 अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः 11 स्वीये मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इत्यस्य मासिक कार्यक्रमस्य इदं 21 संस्करणं भविष्यति। IPL इत्येतस्यां 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स पंजाब किंग्स दलयोर्मध्ये साम्मुख्यं भविष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।